Hi guys, for this video, so today magdedetect Survive the Apocalypse. So let's go guys, let's play Survive the Apocalypse. At by the way, maod din siyang new game sa Roblox. This is the new game on Roblox guys. So yeah, ato na siyang dulaon kay, human. So yeah, let's play. Okay, so let's create frag tulang. Okay, let's go. Gagawin mo join na to. Okay, join na mo. Okay, join. Kaya na ni Jen isa sa kuha. So, yeah, let's go. Okay, so, let's go kaduraan ni. Okay. Lot the city unboiled defenses. Okay. Survive the zombies at night. Find a way to skip. Okay. Okay, dapat mo skip ta. Okay. Okay, let's go. Okay, mo ni siya. Okay. Nice na siya. Ay, mo siya kuan. Mo siya 99 minutes in the forest, no? Diba? Okay, nanapos siya pa day. Okay. Mo siya 99 minutes in the forest. Diba? Okay, let's go. Let's play sa unsa tong buhaton. We have a bat and ano siya? Backpack. Okay, we have backpack and bat. So, para sa ning bat. Okay pa. Ay, may zombie. Okay, let's go. Okay. Found na to sa zombie. Okay. So, mga to sa zombie, guys. Okay. Saan siya? Gasoline. Okay, we have gasoline. Foil din eh. Okay. Ano ko gasoline. Okay. Ay, gasoline na lagi. Nya, foil siya. Foil ang tawag. Okay, ibuto na to ang... Asa ito ibutang? Dari Okay, papa-fuel. Okay, so mangita siya tag-zombie. Maganda tag-bot. Okay, let's go. Okay, zombie guys, let's go. Attack. Ay! Let's go. Okay, dako pa tag-health. Okay. The backpack. So, unsa tong pagkuhaon? Kino mo ta backpack ay. Okay. Okay, dahil kay pati ang mga zombie. Okay, wait lang. Okay, day 1 pa ta guys. Let's go. Okay, let's go. Okay, mga natos ka ta dali guys. Abis mawala ta sa tong kuan lang. Sa tong base. Kinara tayo base. Ay, dali lang tamagi. Shortcut na lang ta. Okay. So, ano pa mong buhaton? Okay, di ba ko kabilaan eh? Okay. So, itong buhaton guys, ay mga nato sa zombie kay ito pa ko kabilaan sa buhaton kay bago mo ko din siya nag-game. Karoon pa ko kadulaan eh. Okay, sa mga zombie. Where's the zombie? Wait lang. Let's go. Wala zombie. Zombie heal. Kaya tayo heal guys. Managawa ko heal guys. Kaya mangita tayo heal. Heal. Okay. The battery. We have battery. Pasa yung battery. Okay. Let's go. Masaya pag kusog og dagan. Dito lang magkusog og dagan. Okay. Okay, dali butang battery and okay. Yeah. You have map on your... Bro, check the forest, guys. Okay, play. Sugot ang... Oh my god. The heart is coming. Hala, nahay zombie, guys. Okay, the zombie's here. Okay, the zombie, guys. Haking zombie. Kaso, ay, hindi natin butang. Wait.
Honey place. Okay, na-drop na po. Asa na to? Nawala ng map. Okay. Oh my god, na zombie guys. Let's go. Stop. Okay, na zombie. Okay, let's go. Basta ang map, nakuha na ako, na-drop na ako ang map. Okay, let's go. Prepare hammer. Okay, we have hammer. Para sa yung hammer. Okay, ang makabot. Let's go sa okay. Ayun na lang. Patay ito. Build on. Wait. Okay. Ayan, tuga ako manap to. Meaning, buntag na. Diba? Ano, yung map. Okay. Na-drop na ako ganin na rin yung map. Okay. Map. Tapos ito mga adso. Okay. So, mag-park pa. Okay, we have Dipper Hammer. Ay. Pag-8. Okay, shell. So, asa ito butang? Dili na ito butang. Okay. Diba? Okay, so, wala pa ta. Okay, wala natin kwarta. Wala natin ka na ano. Okay, magbutang pa sa diri guys. Isa kang butang. Pwede ra kahoy. Bye. Okay, di ba kapalit ko? Okay, kwarta. Ay, okay. Arang pa ko sa ugagan. Spin. Okay, and kan ping. Top to ping. Okay. Let's go. Spin. May kita isunog. Naisunog diretso. Basta ang ambulansya naisunog. Okay. Para sa ni hammer. VP hammer. Okay, we need the fuel. Okay, asa ang fuel dili na tayo batang. Dili aday. Sa fire di ay. Oh, lahi ang fire diri no. Okay. Rasa din yun. Konto ni? Hindi na ito makuha. Open map. Wait lang. Wait. Gusto ko gadingog. Open map. Okay. Bat. Okay na yung zombie. Okay na yung zombie. Okay. Zombie, come here. Ay, wait lang. Tapos, mag-ingat ako drinks. Uy, wait lang. Mag-ingat ako drinks ba? Lagot ka. Okay. So. Oh my god, okay, let's go. Okay, na yung zombie. Let's go. Run. Na yung zombie. Okay. Badge award. Oh, so that's guys. What a flashlight. Okay, backpack. Okay, ito. Zombies remaining 6. Okay. Oh my god, there's zombie guys. Let's go. Yarang zombie. Let's go attack. Try mo. Okay. Ay, yarang zombie. Let's go. Sama sila. Lang. Let's go guys. Okay. Ito ba isa kapag namatay ko. Okay. Self-revive. Okay, namatay ko guys. So, yeah, this is the end of the video. Okay, namatay ko. So, yeah, bye.